नमस्कार दर्शक बंधु, आज आपण मानक एक सुंदर शिक्षणीय कहानीटी नहीं आसी। सुंदर कहानीटी है मनीषर असली दुख मनीष मला परे पाए केमिति आसंतु जानिबा। मदनपुर नामक एक गाँ थिला। गाँर परिवेश और प्रकृति जेते सुंदर थिला, सेही गाँर लोकंक मन मध्य सेतिकी सुंदर थिला। गाँर मुखिया गोपाल थिले एवं तांकर पत्नी मध्य थिले, जार नाम कि लक्ष्मी थिला। अल्प बयसरे पिता मातांक मृत्यु हो जाइतवारु गोपाल पाठ साठ पढ़ी पारिले नाही। गाँर लोक जेमिति भावरे चलुथिले, गोपाल मध्य समस्तंकु अनुकरण करी चलुथिले। ठीक भूलर विचार गोपाल भल भावरे करि पारु नथिले। थरे गोपाल खाद्य अभावरु नई को माछ मारिबा पई माछ जालटिए धरी जाउथांती। ठीक सेतिकी बेले जड़े विश्व प्रसिद्ध कवि देवदास नामक जड़े व्यक्ति कविता रचना करुथांती। सही समय रे देवदास देखिले तांको घर बाट देई गोपाल जाउछि हातरे माछ जाल धरी। गोपाल मूर्ख हेले भी से समस्तंकर कथा को गुरु ज्ञान मने करुथिले एवं मानुथिले। देवदास देखिले गोपाल को। देवदास गोपाल को देखी पाखकू डाकिले आउ कहिबारे लागिले, अरे गोपाल भाई, सकालू सकालू कौन माछ जाल धरी नई को जाउछ कि? गोपाल कहिले, हाँ कविराज, घर रे खाइबाकू नथिला, भाविली नई को जाई माछ मारी आणे। नईरू माछ आनिले घर रे रोषेई हेबो, सेथिपाई मो माछ मारिबा पाई माछ जाल धरी जाउछि। देवदास कहिले, हे गोपाल भाई, तुमे होउच गाँर मुखिया। लोकंक अभाव असुविधा समय रे तुमे अन्य को साहाय्य करिथाओ, किंतु जेतेबेले तुमे अभाव असुविधा रे पड़ी थाओ सेतेबेले कोन पाई अन्य को साहाय्य मागे न थाओ? कथा कोन? कविंक कथा सुनी गोपाल कहिले, हे कविराज, तुमे तो जानिछ मु हेउची गाँर मुखिया। गाँर लोके तांको असुविधा रे मो पाखकू आसीथांती साहाय्य पाइबा पाई, किंतु मो असुविधा रे पड़िले साहाय्य मागे नाही। मु जदि अन्य को किछि मागिबी तेबे मते लोके कोन भाबिबे? एमिति रे भी मो स्वाभिमानी अटे। एहा होछि कारण काहाकू किछि मागिकी खाइबा मो जात करे नाही। देवदास गोपालर एतिकी कथा सुनिला परे कहिले, हे गोपाल भाई, वास्तव रे तुमे जणे निर्माया मनीषटीए। तुमे पाठ पढ़ी नथिले मध्य तुम देहरे साधुर लक्षण अछि, तथापि तुमे निजर सुख पाई अन्य को बोध करिबा पाई जाउछ, एहा कोन ठीक? कविंक कथा सुनी गोपाल मनरे भाविले, मो जीवजंतु मानंकु मारी खाउथिली, किंतु केही भी मते किछि कहू नथिली। प्रथम थर पाई जणे मते भल मंदर कथा कहिले। हाँ, देवदास तो जणे विश्व प्रसिद्ध कवि, एमानंक पाखरे तो अजस्र ज्ञान रहिछि, मु सिना मूर्ख। देवदास जणे तो कवि, से जणे महाज्ञानी अटंती, एमिति मनरे गोपाल भाबुथांती। ठीक एतिकी बेलरे कवि देवदास कहिले, अरे गोपाल भाई, कोन भाबुछ? गोपाल कहिले, नाई देवदास भाई, मु भाबुथिली सतरे कोन जीवजंतु मानंकु मारिबा एक पाप कर्म अटे। जदि पाप कर्म तेबे गाँ रे तो अनेक लोक माछ मारुछंती, ताकू खाउछंती, सेमाने कोन जानि पारु नाहंती कि एहा पाप कर्म बोली? देवदास कहिले, हे गोपाल भाई, मनीष स्वाद लोभरे पड़ी माछ मांस अंडा खाई थाए, जहा कि घोर पाप। एहा प्रत्येक मनीष जानि नथांती, किंतु प्रत्येक मनीष जानिबा दरकार। गोपाल कहिले, हे देवदास भाई, आपण जहा कहिले ताहा निराट सत कथा। मु तो पाप पुण्य विषय रे भल भावरे जानी नाही, तुमे मते कुह। तापरे देवदास कहिले, मनीष जेते पाप पुण्य निज जीवन रे करिथाए, से दुनिया रे निजर जीवन थिबा बेले पाप पुण्यर फल भोगिथाए। मनीष मला परे मध्य पाप पुण्यर फल नरक रे स्वर्ग रे भोगिथाए। मनीष दुनिया रे जेते भी दुख पाउची एहा तो किछि नुह। मनीष असली दुख तो मनीष मला परे ही पाइथाए। गोपाल देवदास एतिकी कथा सुनिला परे गोपाल हाथरू
ମାଛ ଜାଲଟିଏ ଖସି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ହେ ଦେବଦାସ ଭାଇ, ଏ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ଦୁନିଆର ଦୁଃଖ କିଛି ନୁହଁ କି? ମଣିଷ ଦୁନିଆରେ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି। କେତେକ ମଣିଷ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ତ, କେତେକ ମଣିଷ ବଜ୍ରାଘାତରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ତ, ଆଉ କେତେକ ମଣିଷ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁର ଶିକାର ହୋଇ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଏତିକିରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷର ଦୁଃଖ ସରିଲା ନାହିଁ, ଆହୁରି ଦୁଃଖ ବାକି ରହିଛି। ଆଉ କେତେକ ମଣିଷ ରୋଗ ବେମାରରେ ପଡ଼ି ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଦୁନିଆରେ ହିଁ କୋଟି କୋଟି ଦୁଃଖ ପାଉଛି। ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ କି ମଣିଷ ଦୁନିଆରେ କିଛି ଦୁଃଖ ପାଉନାହିଁ? ତାପରେ ଦେବଦାସ ଗୋପାଲଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁରୁକି ହସି କହିଲେ, ହେ ଗୋପାଳ ଭାଇ, ତୁମେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିନାହ, ତୁମର ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବୁଛ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଅସଲି ଦୁଃଖ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇନଥାଏ, ମଣିଷ ମଲା ପରେ ହିଁ ପାଏ। ମଣିଷ ସଂସାରରେ ଅତି ବେଶୀରେ 120 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ପାଇବ, ତାଠୁ ବେଶୀ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ମଲା ପରେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରକରେ ଦୁଃଖ ପାଇଥାଏ। କଳ୍ପ କହିଲେ ହଜାର ହଜାର ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ନରକରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଥାଏ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆର ଦୁଃଖଠୁ କୋଟି ଗୁଣାରେ ମଣିଷଟି ଦୁଃଖ ପାଇଥାଏ ନରକରେ। ସେ ଗୋପାଳ ଦେବଦାସଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କପାଳେ ହାତ ମାରିଲେ। ଏ କି କଥା କହିଲେ ଦେବଦାସ ଭାଇ? କ'ଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଏମିତି ଲେଖା ହୋଇଛି କି? ଦେବଦାସ କହିଲେ, ହଁ, ଏମିତି ହିଁ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଅନ୍ୟକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ଜୀବକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ ତାହାକୁ ପାପ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦେବଦାସଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଗୋପାଳର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ଗୋପାଳ କହିବାରେ ଲାଗିଲେ, ଏତିକି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଳେ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆମେ ତ ମୂର୍ଖ, ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବୁ ନରକରେ କୋଟି ଗୁଣାରେ ଦୁଃଖ ମିଳେ ବୋଲି। ହେ କବି ଭାଇ, ଯାହା ମୁଁ ଅଜାଣତରେ ପାପ କରିଦେଇଛି ସେ ସବୁଠୁ ମୁଁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବି? ମୋତେ ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ। ଦେବଦାସ ଆନନ୍ଦ ମନରେ କହିଲେ, ହେ ଗୋପାଳ ଭାଇ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଦୁନିଆରେ ପାପ କରିଥାଏ, ଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ। କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରିଲେ ଫଳ ତ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅଜାଣତରେ ପାପ କଲେ ମଧ୍ୟ ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ପାପଠୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ବାଟ ହେଉଛି ପାପ କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ଆଶ୍ରିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ହେ ଗୋପାଳ ଭାଇ, ତୁମେ ଯଦି ପାପ କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ଆଶ୍ରିତ ହେବ, ତେବେ ତୁମର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଭଗବାନ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଏବଂ ତୁମକୁ ବାସ୍ତବ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଗୋପାଳ କହିଲେ, ହେ କବି ଭାଇ, ଆଜିଠୁ ମୁଁ କୌଣସି ଜୀବକୁ ବଧ କରିବି ନାହିଁ କି କଷ୍ଟ ବି ଦେବି ନାହିଁ। ଭୋକରେ ପଛେ ମରିଯିବି, କାହାକୁ ମାରିକି ଖାଇବି ନାହିଁ। ତାପରେ କବି ଜଣକଟି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ କହିବାରେ ଲାଗିଲେ, ହେ ଗୋପାଳ ଭାଇ, ତୁମଠାରୁ ମୁଁ ଏହା ହିଁ ଆଶା କରିଥିଲି। ଭଗବାନ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମର ଏହି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ। ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।